nikaanzia na kazi ya kuuza matunda, na wakati ule nikaona mara kwa mara tunakaa tukisumbuliwa na kanjo. So nikachukua hatua ya kufikiria vile naweza save kidogo nichukue bike. Nikanunua pikipiki ya engine na nimefanya nayo kama miaka 8. Nikasikia zimetokea pikipiki za stima. Na nikaulizia ni pikipiki gani yenye inaweza fanya kazi na iko na nguvu kushinda hizi zingine. Nikasikia ni pikipiki ya LOM. Nikaenda mara moja kwa duka na nikaanza kulipa mdogo mdogo, lakini nilishukua ikiwa na battery bill. Na nimeona hizo battery bill zimenisaidia sana, kwa sababu wakati mmoja inaenda kuisha, naenda naweka hiyo kwa moto, hii ingine bado nasukuma nayo. So hakuna wakati mimi nimekuwa sijafanya kazi. Ni mzuri kwa sababu huwa una save, kwa sababu ile muda tulikuwa tunaenda kwa fundi kuwekewa mambo ya engine, kuservice, kuwekewa oil, kubadilisha oil. Sasa hapa hakuna mambo kama hiyo, ni kukaza nyororo na kumwaga kawiru kidogo na kusonga. So mimi huwa natoka hata hapa naenda bali mpaka Nyeri bila wasiwasi. Nikifika huko nikiwa na chaja zangu mbili, huwa naenda mahali kwa stima na connect, nalipa 200 tena narudi mpaka Nairobi. Unapata faida kubwa. Kama saa hii mimi naweza sema ukweli, nimejiwekea pesa yangu na ninaweza hata kununua hata ploti, na ninapendezwa na hiyo pikipiki sana ya LOM. Hiyo ndio inanilisha, ndio inanifanyia mambo yangu yote, mpaka watoto wangu na familia yangu. Mimi sijawahi kuenda charging station kwa sababu ya hizi batteries mbili. Nafurahi sana. Hii ndio pikipiki yenye nilikuwa nataka.